नंबर 5, खबर नहीं आ रही आपको किसी डोमेन से, मतलब you not being reported about things is a red flag. सही है. आपको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा किसी एक सूबे की, किसी इलाके की, किसी कंपनी के एक हिस्से की या कोई एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट नहीं आ रही. सही है. 2 महीने से नहीं आएगी. सही है. रेड फ्लैग है. सही है. बहुत खामोशी रेड फ्लैग है. सही है. हद से ज्यादा खामोशी इज अ बिग रेड फ्लैग. हद से ज्यादा शोर दैट्स फाइन. चलेगा वो. शोर इसलिए सही है क्योंकि चल रहा है ना, लड़ रहे होंगे आपस में, लड़ रहे होंगे तो तू मैं चल रही होगी ना, इसका मतलब है कि कुछ चल रहा है. डेटा आता रहेगा. खामोशी ठीक नहीं, डेटा आता रहेगा. लड़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं लड़ रहे हैं तो मसला है. अगर हम कुछ रेड फ्लैग्स की बात करें ऐसे इंसान की, या कोई ऐसा इंसान अगर सुन रहा हो, या हमारे लिए भी इसमें एक बहुत बड़ी इबरत है, तो आप क्या ऐसे रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि एक इंसान जो उस स्टेट के अंदर है वो उसको देखे कि यार मेरे लिए अल्लाह की तरफ से ये रेड फ्लैग्स हैं और मैं अब इसके आगे मेरा सवाल. अगर ये कोई ये किस पोजीशन क्या है उसकी? वो इंसान जिसको एक जो प्रिविलेज्ड है और उसको एक कोई रोल, लीडरशिप का एक बड़ा रोल मिल गया और वो कॉम्पिटेंट नहीं है वो इंसान. आप लीडरशिप के लिए कह रहे हैं? हाँ, उसी लीडरशिप. रेड फ्लैग्स क्या हैं? रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं? जहाँ पे उसको एक्टिव हो जाना चाहिए. जैसे वो कौम यूनुस जो थी, उन्होंने रेड फ्लैग्स को देखा ना कि पहले वो सुनते थे तो उनको पता था कि बादल आ गए और नबी चला गया हमारा, तो निकल के बाहर आए, तौबा की. लीडर के रेड फ्लैग्स जो होते हैं या टॉप बेंचेस के रेड फ्लैग्स होते हैं, नंबर 1 कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर लोग जो है ना, अब वो सेल आउट हो चुके. बिग रेड फ्लैग्स के आपने ऐसे लोग अपने सिस्टम में भर्ती किए हैं. सही है. जो फॉरेन फोर्सेस को बिक चुके हैं. बिग रेड फ्लैग. सही है. नंबर 2, आपके सिस्टम के अंदर सिस्टम ब्रेकेज हो रही है, सिस्टम स्ट्रक्चर टूट रहा है आपका. इसका मतलब है कि अब बड़ी फोर्सेस आपको अंदर से खा रही हैं बैठ. सही है. You've been breached. सही है. नंबर 3, आपने मुनाफिकीन को आइडेंटिफाई नहीं की गया. दैट्स अ रेड फ्लैग. सही है. आप पकड़ नहीं सके कि कौन बगल में छुरियां रख के आपके कसीदे गा रहा है. दैट्स अ बिग रेड फ्लैग. नंबर 4, लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको छोड़ के जा रहे हैं. दैट्स अ रेड फ्लैग. सही है. नंबर 5, खबर नहीं आ रही आपको किसी डोमेन से, मतलब यू नॉट बीइंग रिपोर्टेड अबाउट थिंग्स इज अ रेड फ्लैग. सही है. आपको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा किसी एक सूबे की, किसी इलाके की, किसी कंपनी के एक हिस्से की या कोई एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट नहीं आ रही. सही है. 2 महीने से नहीं आएगी. सही है. रेड फ्लैग है. सही है. बहुत खामोशी रेड फ्लैग है. सही है. हद से ज्यादा खामोशी इज अ बिग रेड फ्लैग. हद से ज्यादा शोर. दैट्स फाइन. चलेगा वो. शोर इसलिए सही है क्योंकि चल रहा है ना, लड़ रहे होंगे आपस में, लड़ रहे होंगे तो तू मैं चल रही होगी ना, इसका मतलब है कि कुछ चल रहा है. डेटा आता रहेगा. खामोशी ठीक नहीं, डेटा आता रहेगा. लड़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं लड़ रहे हैं तो मसला है. सही है. एक एज के बाद अगर लड़ रहे हैं तो रेड फ्लैग है, और एक टाइम पीरियड से पहले, उस पैटर्न से पहले लड़ रहे हैं तो रेड फ्लैग है. सही है. एक जगह लड़ने पे रेड फ्लैग है, एक जगह नहीं लड़ने पे रेड फ्लैग है. सही है. तो बिल्कुल ही न्यूबीज हों और लड़ ही नहीं रहे हों तो हम देखेंगे ना यहाँ पे क्या मसला है. हो नहीं सकता कि इनकी लड़ाई ना हो. सही है. क्योंकि अभी तो ये मैच्योर ही नहीं है, तो इस ग्लास का उस ग्लास से टकराना तो बनता है ना. सही. ये क्यों टक्कर खा रहा उसके साथ. सही है. और रेड फ्लैग्स आपके यहाँ पर ये है कि आपके दुश्मन एक एसोसिएशंस तो नहीं बिल्ड, आपके अंदर एसोसिएशंस तो बिल्ड नहीं हो रही, यानी आपने अपने मुखालफत के लोगों को एक प्लेटफॉर्म तो नहीं दे दिया इकट्ठा होने को. सही है. दैट्स अ बिग रेड फ्लैग. सही है. मतलब आप देख रहे हैं वो भी मुझे पसंद नहीं करता, ये भी मुझे पसंद नहीं करता, इससे भी मेरी खारबाजी है, ये भी मुझसे मुखालफत है, मगर चारों को मैंने जो है ना फलां ढाबे पे साथ बैठ के पराठे खाते हुए देखे. सही. दैट्स नॉट राइट. मुखालफीन का एक टेबल पे जमा होना इज अ रेड फ्लैग टू यू. सही है. उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, जो है वो आप रेलेवेंट नहीं है सिस्टम में, आप दिख नहीं रहे सिस्टम में. सही है. आपकी प्रेजेंस नहीं दिख रही. रेड फ्लैग, बिग रेड फ्लैग. शेख वो कहते हैं ना कि वो अल्लाह कर लेगा, अल्लाह संभाल लेगा. इंसान ये इस तरह के मसले कह देता है जी अल्लाह संभाल लेगा, प्रेजेंस नहीं आ रही है कुछ फिर उसको चाहिए कि फिर वहां कुछ दे, अल्लाह को दे दे कुछ ताकि अल्लाह संभाल. स्पिरिचुअल रेल में दे दे कुछ ज्यादा. रोज की तहज्जुद पक्की कर ले, तकबीर उला के साथ जो है ये नमाज पढ़ ले, उस रेल को सेट रखे, फिर भी इस रेल में इनकलाब आ जाएगा. यहाँ पर भी लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन है. सही है. इतनी यूजलेसनेस को कायनात कैसे ऑनर करेगी.
اللہ کے ریلم، اللہ کے دین کے ریلم کے اندر جو ہے وہاں کچھ زیادہ دے دے، توکل دے دے، کچھ جملے دے دے، کچھ تو پرفارمنس دے نا، جس سے آسمان کہے بھائی نان میتھمیٹیکل دو اس کو، ابھی پیٹرن ہی نہیں ملے گا کسی کو، صحیح، وہاں بھی نہیں دے رہا، یہاں بھی نہیں دے رہا۔ اچھا جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب مارکیٹ ہو جائے یا پھر کمپنیز کی جو رین ہے اس کے اندر بھی مطلب سارے ہی آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جن ویلیوز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں یا پھر وہ آپ کو لانا چاہتے ہیں وہ آپ کی ویلیوز کے اگینسٹ ہے۔ فیملی سے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو کوئی ایک بندہ بھی آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ تو ابھی آپ نے جس طرح پریویسلی بات کہی کہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے، تو اکٹھے تو ہیں وہ، اب ہم کیا کریں؟ ان کو دوست بنائیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے چلیں پھر؟ زندگی کی اندر ایک سٹیٹ کے اندر آپ پور سب آپ کے خلاف ہوں، یہ ٹھیک ہے، سب ہمارے خلاف ہوں، ہاں یہ اچھی بات۔ ٹھیک ہے، ہر فیز آف لائف اور ہر ایج اور ہر سٹیٹ کے اندر یہ سارے آپ کے خلاف رہے، یہ آپ کی ویکنس پر دلیل ہے، صحیح، کہ نہ آپ انہیں توڑ سکے اپنی ڈپلومیسی سے، صحیح، نہ آپ انہیں بکھیر سکے اپنے پولیٹیکل ایکیومنٹ سے، صحیح، نہ آپ انہیں خرید سکے اپنے ریسورس کی پاور سے، صحیح ہے، نہ آپ جو ہے انہیں کنونس کر سکے اپنی سچائی اور اس سے، اور نہ آپ انہیں ہائر کر سکے اپنا سکوپ اور گروتھ دکھا کے۔ صحیح ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ کے سب خلاف، آج تک آپ کے خلاف ہیں، وہ زبانیں بند نہیں ہوئی، گھبرائے نہیں، وہ بھاگے نہیں، وہ ٹوٹے نہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی اب کے ساتھ کمٹمنٹ کی جو انٹینسٹی آف بانڈیج ہے وہ زیادہ وہ کمزور ہو گئی اس بانڈ سے جو بالکل نیگیٹیوٹی، یعنی پازیٹیوٹی کا بانڈ خود سے اور اللہ کے ساتھ اتنا کمزور تھا کہ نیگیٹیوٹی کا بانڈ ان ساروں کو اکٹھا کر کے رکھ سکا۔ اللہ نے بھی ان کے ساتھ ایسے سرکمسٹانسز نہیں کہ وہ ٹوٹتے۔ تو مسئلہ یہ ہے، مطلب واو واٹ ڈیڈ یو ڈو ان لائف مین، یہ کیا کیا آپ نے اپنے ساتھ کہ آپ کے نیگیٹیوٹی کو اللہ نے قائم رکھا۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، ٹک گیا، صحیح، اور جو حق پہ کھڑا ہوا تھا، جو اپنے ساتھ بھی سچا تھا اور اللہ کے ساتھ بھی سچا تھا، صحیح ہے، وہ گھبرا کے تتر بتر ہو کے ٹوٹ گیا۔ صحیح ہے، Why would that happen؟ یہ ایک اسٹیٹ آف ایج کے اندر ہو سکتا ہے، پروسیجر کے ایک حصے میں ہو سکتا ہے، پورے کمپلیٹ پروسیجر میں یہی اسٹیٹ آف انمیٹی اور ایڈورسری رہے گی؟ میں نہیں مانتا اس۔ صحیح ہے، چلے شیخ بہت شکریہ، اور بڑا اچھا ہمارا فروٹفل ڈسکشن رہا آج میں کا۔ تو چاہتا ہوں کہ تم لے کے آؤ اور اس کو مزید نکھار کے لاؤ کہ بھئی کیا ایکچوئل ریئل لائف ریئل ٹائم ایشوز ہیں ان لوگوں کو جو گزر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی شیخ، یہ زندگیوں کے مسائل ہیں، یہ ڈیلی بیسس کے مسئلے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، بالکل، اور نقصان یہ ہے کہ جب سمجھ آتا ہے نا پانی سر سے اوپر جا چکا۔ تو وہ بہت آگے نکل چکی تھی۔ جزاک اللہ۔ چلے شیخ بہت شکریہ، السلام۔